रुको So right now I'm going to a place where Diwali is celebrated like, my god, Mumbai celebrates Diwali on Marine Drive. Let's go and check out this beautiful view of Marine Drive during the celebration of Diwali only on Chal Le Oye. मेरा नाम राज है। हम यहाँ के मुंबई के रहने वाले हैं। आज 28 साल हुए मुंबई में। मरीन ड्राइव की दिवाली पूरे दुनिया में कहाँ पे भी नहीं मिलेगी, बिकॉज मुंबई इज़ दी ओनली सिटी जो एक स्ट्रेट टाइम में बनी हुई है और एक ही बाजू को दरिया किनारा मिलता है। वो दरिया किनारा का अट्रैक्शन मुंबई में काफ़ी है, इसलिए पूरे मुंबई के लोग सब लोग यहाँ पे एक साथ में इकट्ठा होते हैं और दिवाली को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे एक लोकेशन फील मिलता है जहाँ पे दूसरी साइड में कुछ भी नहीं होता है और बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स वगैरह सब नहीं मिलती है। तो ये फील की वजह से लोग काफ़ी आना प्रीफर करते हैं।